bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ n b'a bɛɛ lajɛlen fo n nisɔndiyalen don parce que n denkɛ bilala n'o ye Abdul ye n ma temps sɔrɔ ka foli kɛ baara golobalen don bolo n b'an ka justice fo k'an ka procureur fo n'o ye Ture ye ka mɔgɔ o mɔgɔ da donna kiiri kuma la a kuma la i n'a fɔ a minɛni kuma la n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ o mɔgɔ ye Abdul supporter fo ka n'a bila bi la n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye k'a minɛ CDR la ka taa bila Mali danbe en marche la ka taa bila faso ni danbe la ka taa bila a kanubagaw la ka Yaya fo Itali ka CDR cɛden bɛɛ lajɛlen fo ka Abdul kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'a ni baraji nin de fɔra kanu tɛ fila ye mɔgɔ kanubaga ni ko y'a sɔrɔ ko y'i yɛrɛ sɔrɔ donc mɔgɔ o mɔgɔ ye Abdul soutenir a ka nin gɛlɛya in kɔnɔ n bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ waleɲuman dɔn qu'on reste soudés o de ka ɲi o mana bɔ yen Arasbat awɔ CDR belebele maliyɛnw ka belebele awɔ cɛ min tɛ siran kaso ɲɛ kasoladenw ma cɛ min bɔ a taabolo kan kasoladenw ma cɛ min bɔ a fɔkan kan fanɛni banɛni ma cɛ min bɔ a taabolo kan fanɛni banɛni ma cɛ min bɔ a fɔkan kan fadenw ka janfa ma cɛ min fili kɔ voilà nin de bolo fara Arasbat la nin de bolo fara parce que diɲɛ ko o ko ye Arasbat sɔrɔ a bɛɛ kɛra maliko de la a kɛra ɲuman ye sa a kɛra juguman ye sa min ka d'a ye a y'o fɔ mais mɔgɔ o mɔgɔ n'a sɔrɔla a da tun tɛ maliko kuma la fiyewu fiyewu min y'a sɔrɔ o tun t'a sɔrɔ donc a mana kɛ cogo o cogo a bɛ fasoko de la belebele CDR bɛ k'a kɔnɔ yan bi a bras ouverts a kan ka na Amérique bi Arasbat a kɔnɔnen don Amérique yan k'a fɔ a ye ko Arasbat you welcome back ala i seginna ka na a diyara n ye foli belebele b'i ye mais n'ala sɔnna baara n'a taabolo bɛɛ i tɛ taa ni segin k'a sɔrɔ i ni ba ma ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna fɛnɛ bɛ taa ɲɛ da i kan ni segin n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn ye ka foli belebele se CDR cɛden bɛɛ ma a barika bonyana CDR bɛɛ ma kɛnɛ na walahi hali sini ne kanubagaw bɛ CDR kɔnɔ ka n wele k'a fɔ n ye ko jiri bɛ na ka bonya ye bonya kɔmasegin de bonya ye bonya kɔmasegin mɔgɔ o mɔgɔ y'i bonya ma tɔ to ye donc ka foli belebele se CDR ma n'i y'a ye n ma se ka ye bilasirali yɔrɔ la n kun ti programme dɔn kunbɛnni yɔrɔ la sinon n'a sɔrɔla parce que anomalie dɔ tun bɛ yan ta la américain kun kɛlen bɛ ka da sɔgɔ faransikaw ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɔra faransi i kun tɛ don yan bon o kama u ma publier parce que u t'a dɔn n'u a bɛna bɛn ni da yɛlɛlen ou bien a bɛna bɛn ni da tugulen an b'o la a mɛnna avion foyi kun tɛ bɔ faransi ka don Amérique yan faransi da de tugulen yan da de kun tugulen don faransikaw ɲɛ ko parce que ko bana bɛ faransi américain ye da tugu ɲɛ donc alhamdulillah rabbil alamina da yɛlɛla ka bɛn ni Arasbat ye a bɛna ɲɛ da a ka cɛdenw kan yan nɔ Amérique a bɛna ɲɛ da a ka cɛdenw kan n'ala sɔnna Arasbat ni layidu d'i ma i bɛ n ye walahi i bɛ n ye ka foli bila CDR cɛden bɛɛ lajɛlen ye k'an bɛ dugawu kɛ Mali ala ka a kan sago ye ala ka Mali kan sago ye ala k'a kan sago ye donc n'o bɔra yen n bɛna la cherté de la vie la c'est-à-dire la cherté de la vie bamananw ko ten c'est-à-dire maliyɛn ka ko man gɛlɛn maliyɛn ka ko man gɛlɛn maliyɛn ka problème fɔlɔfɔlɔ ye dun ka fa ye ka fɛnw nɔgɔya anw ma dege gɛlɛya la parce que n ye fɛn minnu ye n'olu gɛlɛya ko b'a la ka fɔ o ye tobilikɛlaw ka matière première ye n'o ye sogo ye n'o ye comment dirais-je n'o ye sogo ye bon n'o ye a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ nafɛnw ye
olu gɛlɛya ko kuma de bɛ ka fɔ tulu ninnu n'a tɔ olu gɛlɛya ko kuma de bɛ ka fɔ bon ni gɛlɛya ninnu Fanta Belle comment allez-vous gɛlɛya ninnu a daminɛna yɔrɔ jan walahi gɛlɛya ninnu daminɛna yɔrɔ jan ka tulu kun da ka di waati min Mali kɔnɔ est-ce que tulu litiri kun ye 60 50 40 yaye tulu litiri kun y'o ye o y'a sɔrɔ ICOMA bi production kɛ a dafa bi bɔ kɔ ka kana mais bi sisan usine foyi tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ min bɛ hali tulu dilan la ilaha subhanallah o ye ICOMA ta k'a barade Aliyu Tomota ma nin y'o retombé dɔ de a ma se yɔrɔ kɔrɔ yɔrɔ datugulen don dɔw sara ka sɔrɔ ka wariw ma sara foyi ma di ICOMA baarakɛlaw ma hali sini u ye tani kɛ ka kini kɛ ka wasili kɛ wa u ko k'u ma sɛbɛnni a ma ye yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ si la ko ICOMA feerela Aliyu Tomota ma donc des millions comment dirais-je des centaines de familles k'olu bila misère la bon o retombé de filɛ anw ka tuluko la nin n'a sɔrɔ an ka kɔɔrikolo bi sɔrɔ ka dilan ka kɛ tulu ye ka feere anw ma c'est-à-dire n ko fɔlɔ tulu kun bɛ yen ni min y'i diya i b'o de san n'a y'i jaabi ICOMA ta san n'a y'i jaabi importer san an kun bɛ Île du Nord ninnu san an b'olu kɛ ka salade dilan an b'an ta kɛ ka jirani kɛ mais o bɔra la n'a fɔra ko aw bɛ fɛn o fɛn dun k'o bɛɛ ka bɔ kɔ kan ka na jagoya gɛlɛya kɛ mais gɛlɛya in bɛɛ fɛnɛ tɛ État ka gɛlɛya ye ni gɛlɛya in min kɔni ye sogo ni nafɛnko gɛlɛya ye nafɛn kɔni gɛlɛya ala o ye nafɛntigiw ka tere juguya nɔ ye o ye forotigiw ka tere juguya nɔ ye walahi i b'a ye Mali de la u bɛ taa kungo la ka taa si bɔ u ma bɔ a jiri turu kuma kalama ani zaba ninnu u ma bɔ a jiri turu kuma kalama u ma bɔ u ma sɔn u ma foyi u bɛ taa bɔ ka na den damadɔni feere ala ni tere juguya yɛrɛ nɛgɛ ye ka den damadɔni feere ne m'a fɔ dɔrɔmɛ ta u b'a fɔ dɔrɔmɛ 5 c'est-à-dire foyi ma maliyɛn mako sa ni gɛlɛya tɛ aw ko k'aw ye silamɛw ye aw tɛ nɔgɔya ɲini diɲɛ don o don fo gɛlɛya wa a b'a gɛlɛya ka taa cogo min na fo k'a sa a ka wari t'a nafa fo k'a sa a ka wari t'a nafa aw ko k'a ye silamɛw ye furundobani den kelen dɔrɔmɛ 5 bisimilayi diɲɛ wuli kuma sera de a ma se fɔlɔ han a ko minnu ye kafiri ye tubabu ka dugu filɛ c'est-à-dire ni seli ninnu sera u bɛ fɛn de da ben pour que bɛɛ ka sɔrɔ n'u ka seliw sera ten u bɛ fɛnw de da ben k'a da ben ni fɛn min ye 100 kɛ walayi i bɛ taa sɔrɔ 50 bien i bɛ taa sa 45 pour que ko bɛɛ k'a sɔrɔ bɛɛ ka content o ye contraire ye aw fɛ yen o de kosɔn n'a ko k'a ye tubabu ye kafiri ne b'a fɔ ko nkalon don parce que silamɛya yɛrɛ kɔnɔ aw bɛ jogo minnu fɔ kafiriya la o jogo tɛ tubabu la o bɛ anw de la o jogo bɛ anw minnu ko k'an ye silamɛ de o jogo de bɛ anw na n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na ala tɛ hinɛ an na fo ka diɲɛ wuli n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na ala tɛ hinɛ an na fo ka diɲɛ wuli aw bɛ se k'a fɔ ko nin jardin ba min filɛ Mali kɔnɔ ko nin jardin ba jahadi min filɛ Mali kɔnɔ ko hali bi aw bɛ taa furundobani den kelen feere buna adamadenw ma dɔrɔmɛ 5 han ni jardin ba ninnu minnu bɛ Mali kɔnɔ hali bi légume tɛ se ka sa ka dun fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ se ka faamu d'abord n b'a dɔn kɔni fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ gɛlɛya n'o ye jaba filɛ nin jaba tɛna se ka dun ɲinɛ parce que jaba ni layi ninnu olu bɛ sɛnɛ ɲɔgɔn de kɔlɔn kɔnɔ n'u ye fɛn bɔ dɔrɔn n'u ye malo bɔ dɔrɔn u bɛna jaba sɛnɛ u bɛ layi sɛnɛ olu jaba bɛ se ka gɛlɛya mais nin gɛlɛya juguba den walahi peuple yɛrɛ de don a kana Assimi Goïta a bɛ taa nafɛnw subventionné jɔnni fɛ a bɛ t'o subventionné min ye a bɛ t'o subventionné min wa an ɲɛ bɛ commerçant ninnu na n delila ka kuma fɔ ne denmuso dɔ bɛ yen n kun bɛ sanni k'a fɛ ka di n ka denmisɛnninw ma Bamakɔ n'a fɔra sisan ko tulu kɛra 100 ye n'a fɔra sisan ko tulu kɛra 120 ye par exemple État bi 120 État bi parti min subventionné c'est-à-dire a y'a expliqué n ye cogo dɔ la dɛ hakili bɔra quoi
mais c'est pour vous dire que état bi ka subvention fɛn fɛn a bɛɛ nkalon ye a bɛɛ nkalon ye état b'a di dɛ mais a bɛ di minnu ma k'u k'a bɔ sannikɛlaw ka wari la u t'a bɔ a la u t'a bɔ a la la cherté de la vie wallahi n tɛ gouvernement accusé ne tɛ gouvernement accusé wallahi billahi a b'a dɔn transition bi yɔrɔ min na je suis pas pour la prolongation transition bi yɔrɔ min na n'i ye se kɛ ne ye bi u bɛ élection kɛ ka taa mais problème ye min ye a kana transition de a kana transition comment dirais-je transition accuser ni la cherté de la vie c'est les commerçants ani sugu kɔnɔ cikɛla minnu bɛ jardinier ninnu minnu na ni produit kana feere a ma c'est-à-dire malien ko k'ale ka million de sɔrɔ a ɲɛko ji la su ko ni dugusɛjɛ o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di fɛn ninnu ti bɔ yɔrɔ si ka na fo a bɛɛ bɛ na a bɛɛ bɛ bɔ an fɛ yen a bɛ sɛnɛ an fɛ yen a bɛ dun an fɛ yen mun bɛ taa o kɛ k'o tɛ se ka dun a kun bɛ dun kunun mun y'a kɛ k'a tɛ se ka dun bi mun kelen y'a kɛ k'a tɛ se ka san bi ne bɛ fɛ k'o kun dɔn mun na tulu usine tɛ yen mali kɔnɔ bi min bɛ tulu dilan a bɛ bɔ kɔ kan ka na a bɛ dédouaner n bɛ se k'o faamu hali o yɛrɛ n t'a faamu parce que état b'a sɛbɛn tulu ni gazi état b'a subventionné mais ne b'a ɲini état fɛ u ka commerçants dɛrɛ k'a ɲini l'organisation des consommateurs aw salen de don wa a bɛ yen wa a tɛ yen de mun na a bɛ yen wa a tɛ yen de mais vous avez le droit de vérifier ce qui se passe a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mun ju ye ni ju ye min ye a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye il y a pas d'effet sans cause a ju ye min ye ka a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se ka faamu a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mais ɲɛ b'i dɔw la dɛ a y'a lajɛ Mali ni Côte d'Ivoire ka fɛn sɔgɔ ani Sénégal ka est-ce que vous n'êtes c'est-à-dire il faut être ne b'o de fɔ ye quoi boulevard kan minnu bɛ taa boulevard kan ils n'ont rien dans la tête rien ils n'ont rien dans la tête c'est-à-dire u tɛ foyi la dabaarabaya ni maaladege kɔ sinon n'i ko k'u sigi ka ko yɛrɛ miiri mɔgɔ bɛ taa ka taa Côte d'Ivoire ni Mali suma cogo di e ka simiki ye joli n y'a sɛbɛn a tigi ka fɛn i ka simiki e ka simiki ye joli c'est-à-dire n'i ko simiki bɛɛ tɛna faamu n'a fɔ Mali kɔnɔ i man ka baarakɛla sara ka baarakɛla tɛ sara ta ka jigi joli ni jukɔrɔla cɛ joli 6,000 don wa 8,000 don wa 10,000 don wa ne t'a dɔn ne hakili t'a la tuguni mais est-ce que mɔgɔ min b'o ta o ala ma bɛɛ kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla mɔgɔ min b'o ta o n'a fɔra ko ka taa forontoba den kelen san dɔrɔmɛ 5 sugu la ou bien ka taa fɛn den kelen san poivron den kelen san ou bien ka sogo kilo san ni hakɛba jahadi na donc e tɛ fɛ o ka balo sa kɛ jamanaw ka sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ anw ka yan nɔ anw bɛ simiki ta yan anw ka simiki o b'anw sara heure kelen na $15 New York la New York simiki o bɛ jate heure de fɛ a tɛ fɔ ko nin wari hakɛ mais heure ye min ye Américains ka simiki bɛ jate heure sɔngɔ quoi heure kelen sɔngɔ anw minnu bɛ simiki ta yan anw ka heure kelen sɔngɔ ye $15 de $15 à l'heure $15 ye joli aw fɛ 1,500 n'i ye dollar kɛ 100 ye 1,500 o ye $15 o ye $15 a bɛ bɛn 1,500 ma mais anw bɛ se ka an ka buru kun kelen san $200 ni kɔ parce que buru prix bɛ ɲɔgɔn ɲɛ y'a ye buru prix bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔw bɛ yen nɔ komi n y'a fɔ cogo min na buru qualité ka ca 100 ye yan nɔ a qualité ka dɔw bɛ yen olu bɛ dilan bu dɔrɔn na jabɛtitɔw b'o dun o tɛ foyi k'olu la buru jɛmanw bɛ yen u sɔngɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ mais anw b'o san da min na aw tɛ se k'a san o anw ka buru normal min ni Mali ta ye kelen anw b'a den kelen san $250 de sɛgɛn anw b'a den kelen san $250 donc jamana ka sɔrɔ bɛ cogo min na o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de n'i ma fili tubabuw b'a fɔ ko le PIB u b'a fɔ ko jamana dɔw kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ vini $1 par jour mɔgɔ dɔw bɛ vini $1 par jour c'est comme 100 y'a ye mɔgɔ dɔ bɛ vini 100 par jour o bɛ jamana ka fantanya de jira e bɛ taa ka taa anw suma Côte d'Ivoire la i b'anw suma Sénégal la fɔlɔ an tun bɛ Sénégal ɲɛ bi nka bi Sénégal b'an ɲɛ i ko kunu bɛ bi
Sénégal bɛɛ anw ɲɛ ko ko ninnu bɛɛ bi ɲɛ Côte d'Ivoire ka ban Ala ka Mali da a ma deli ka ku Côte d'Ivoire la diɲɛ kɔnɔ mun y'o kɛ an ka la situation géographique an ka géographiquement n'i ye Mali ta Mali ni Côte d'Ivoire tɛ kelen ye foyi la port b'u fɛ yen port t'an fɛ yen jiri café b'u fɛ yen café t'an fɛ yen cacao avant ils occupaient le premier rang mondial café là je pense qu'ils sont troisième après le Brésil hein jiriw bɛ yen fɛn bɛɛ bi Ivoirien fɛ yen e bɛ taa ka taa Mali ni Ivoirien ko ka anw ni Côte d'Ivoire suma hein ko hali o yɛrɛ Côte d'Ivoire gɛlɛyara bi ɲɔtɔ fɔlɔ foyi c'était rien a tɛ min don a kana ta fɔ a la voilà a tɛ min don a kana ta fɔ a la donc a y'a ɲini a problème bi yɔrɔ min na solution ka sɔrɔ a la ni solution ni kangari min b'i da commerçant ye u bi dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan n'a fɔra ko ne ko affaire économique bɛ min les quoi de la concurrence et du quoi u bɛ min n ko fɔlɔ olu tun bɛ prix contrôler olu bɛɛ bɛ sunɔgɔ la u ka bureau kɔnɔ pour ne rien faire olu b'u sara ta fu la han affaire économique bɛɛ min sinon fɔlɔ fo k'i sa n'a fɔ gouvernement ko prix ye nin n'i ye dɔ fara kan fo k'i sa i t'a kɛ fila Touré ɲa Touré ɲɛ an ma i ka commerçant dɛrɛ walasa an bɛ se ka dumuni kɛ cogo min na subvention n'a sɔrɔ a bɛ d'u ma de an k'a dɔn n'a tɛ d'u ma an k'a dɔn voilà gaz ni sukaro ni fɛn ninnu parce que subvention bɛ kɛ ka exonération d'u ma k'u ka taa fɛnw ta ka na dɔ bɔ a la k'a feere maliyɛnw ma pour que an bɛ se k'a sɔrɔ cogo di kow tɛ k'u kɔ o kɛcogo la minnu kan k'u contrôler olu t'u contrôler u fɛnɛ tɛ siran Ala ɲɛ u tɛ malo Ala ma min ka d'u ye diɲɛ don o don n'a fɔra ko prix min mana diya min ye o k'o d'a ka feerefɛn kan ou bien mɔgɔ bɛ sɛgɛn min kɛ feerefɛn na o ye jardinier ta ye n'a fɔra aw b'a biri ka cili kɛli min kɛ aw bɛ sɛnɛ kɛli min kɛ k'aw k'o sɛgɛn fara feerefɛn sɔngɔ kan jɔnni bɛ se k'o san chacun son métier bɛɛ n'i ka baara de don k'a fɔ bɛɛ n'i ka baara de don donc n'a fɔra ko cikɛla ka a sɛgɛn fara malo kan an bɛ dumuni kɛ an ye hakɛ to n'a fɔra ko cikɛla k'a sɛgɛn fara a ka ɲɔ kan saɲɔ bɛ se ka dun cikɛla bɛ sɛgɛn min kɛ tile kɔrɔ jardinier bɛ sɛgɛn min kɛ n'a fɔra ko aw k'o bɛɛ fara feerefɛn sɔngɔ kan k'o feere bunahadamadenw ma o tuma an bɛnna mun na k'an tɛ wuli ka b'o la a tɛ sabali dɔɔni maliyɛnw aw ka gɛlɛya dabila o de kosɔn barika t'a ka wariw la diɲɛ kɔnɔ barika foyi de tɛ wari ninnu na parce que a sɔrɔ cogo man ɲi Ala t'a yɛrɛ sɔsɔ walahi bilahi Ala t'a yɛrɛ sɔsɔ tulu sukaro o ye commerçant ye o ye commerçant ye an y'a kɛ ten Yeah, everything is good. Yeah. Ma? Yes, if you feel a little bit better, I'm gonna take a seat up on sorry. Okay. If you're only feeling 42. If you're only feeling 42. Yeah. Okay. Okay. Ok. Donc ne b'a ɲini commerçant fɛ k'a ɲini cikɛlaw fɛ vraiment u ka sabali u ka fɛn nɔgɔya u ka nɔgɔya kɛ bunahadamaden ye gouvernement mana exonération d'a ma gouvernement mana subvention kɛ a y'a kɛ Ala ni kira kama a ka nɔgɔya kɛ jamanadenw ye sinon rien ne va voilà rien ne va donc o mana bɔ yen ko CEDEAO ni communauté internationale bɛ fɛ ka sanction kɛ an kan aya sinon o ye sanction k'an kan zon sigilen tɛ ni weleda ye de zon sigilen ni weleda ye o voilà n'i y'a ye CEDEAO bɛ ka traiter de lâche k'u traiter de tout c'est parce que o hinɛ n'an na de voilà
o hinɛ nana de o de la ils sont en train de les traiter de tout fanga t'u la dɛ a donna ta dɛ a bɔra ta dɛ voilà donc Nuhu Traoré i ye didɔnnama ko min fɔ o fɛnɛ Nuhu tɛ se ka kuma didɔnnama kan Mali didɔnnama tɛ k'a ɲɛ kan kosɛbɛ quoi voilà a tɛ k'a ɲɛ kan kosɛbɛ o yɔrɔ tɛ didɔnnama tɛ ne kan bɛ ka kuma fɛn de ma subvention ninnu de ma parce que gouvernement bɛ subvention kɛ a bɛ exonération di commerçants ma donc o bɛɛ kɔrɔ ye ka nɔgɔya kɛ fɛn consommateur ye quoi n ka m'o yɔrɔ de ma i y'a ye wa bon ne y'a fɔ n ka kuma la n y'a fɔ Asimi ye a bɛ k'a dafa mugu jɛ min na k'a bɛna CEDEAO kɛlɛ k'a bɛna communauté internationale kɛlɛ n y'a fɔ a ye nka Allahu akibaru a tɛ se awɔ hali n tɛ n da segin a ɲɛ a tɛ se sabu ka d'a kan ni mɔgɔ ma ɲɛ k'i bɛ nin ko modèle kɛ il faut avoir le soutien de ton peuple bɛɛ ka soutien peuple bɛɛ ka sigi n'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya nana an b'a kun est-ce que o peuple bɛ e bolo cherté de la vie dɔrɔn i ma kulo cayalen ye ko dumuni wariw ka gɛlɛ donna ta a bɔra la a ye cubains ɲininka 50 ans d'embargo américain hali wari tun tɛ bɔ yan ka ci u fɛ yen k'a sɔrɔ k'i b'a dugu dɔ bɛ yen nɔ La Havane n'i jɔ k'i b'a dugu dɔ kan i bɛ Miami ye i bɛ Amérique ye mais wari tun tɛ bɔ yan ka taa maa si ma cubains mankan mɛn donc Iran o kɛra i ɲɛna Iraniens plus de 60 ans d'embargo maa si m'o mankan mɛn u kura n'u yɛrɛ mais Hachim o peuple tɛ e bolo d'abord ton peuple est divisé e yɛrɛ i ka peuple dɔw sara ni e y'i ka peuple dɔw sa ni dɔw ye o bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a fɔ de Allahu akibaru k'i bɛ n'i jɔ ninnu ɲɛ i y'a ye k'i bɛ n'i jɔ ninnu ɲɛ cogo dɔ la vraiment kana kɛ a bɛɛ ne ni Ala cɛ kana kɛ bon maa yɛrɛ tɛ fɛn fɔ a ye sa a tɛ boli la ka don ka dogodogo la a bɛ boli la ka don ka dogodogo la parce que peuple t'e bolo mun bɛ se ka degun kun e ka peuple degelen don facilité dɔrɔn de la argent facile fɛn bɛɛ facile baarakɛlaw tɛ u tɛ baara fɛ baarakɛlaw tɛ u tɛ baara fɛ sinon la cherté de la vie i b'a mɛn dugu bɛɛ na fɔ Burkina Faso i t'a mɛn Burkina ayi parce que Burkina bɛɛ bɛ baara kɛ Thomas Sankara ka idéologie bɛ Burkina bɛ la jusqu'à présent u bɛ baara de fɛ olu tɛ gaspillage kɛ komi anw cogo i tɛ Burkina bɛ ka taa 200 don dulokiba kelen na k'a don a kana fɔ ka diɲɛ wuli i t'o ye donc sisan la cherté de la vie ne kɔni fɛ ni comment dire nata mana porte gosi dɔrɔn layidu bɛ bɔ fenêtre fɛ ni sɔrɔ ye laada min sigi ni kɔli nana a b'a wuli donc ne bɛ min ɲini a fɛ n'a ma ɲɛ ko gɛlɛyara ka solution tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kow la les choses inutiles surtout muso kunda a uniforme jugu tigɛla ninnu bazɛrisi uniforme jugu k'a cu buna adamadenw k'a se t'u ye ko kɔɲɔ ko dan b'a yɛrɛ ko denkundi ko dan b'a yɛrɛ a ye hakili sɔrɔ a ma fɔ k'a kana uniforme kɛ a ma fɔ k'a kana a nisɔndiya a ka kɔɲɔ la a ye fɛn kɛ min se b'a ye vaccin bɛ yen légion bɛ yen a ye fɛn kɛ min se b'a ye a ye fɛn kɛ min se bɛ an nɔfɛmɔgɔw ye a ka dɔ bɔ dépense inutile la n m'a fɔ dépense yɛrɛ dɛ les dépenses inutiles n'o y'an ka diɲɛ wuli kɔɲɔ mondialiw n'an ka diɲɛ wuli denkundi mondialiw ye pour le moment a ye dɔ b'u la kɔɲɔ mankanba n'a se t'i ye a dabila donc ne bɛ min fɔ a ye a ye sabali a k'a jɔ a ka tapi kundama na maliyɛnw tɔgɔ ɲini min se t'i ye a y'a dabila
pour le moment min ka gɛlɛ o ye dumuniko ye an bɛna tɛmɛ nin waati ninnu na cogo min na malo bɛɛ bɛ ka jigin o fɛ i bɛ taa uniforme san bazin riche 20,000 15,000 dongo kelen k'a bila yen o bɛ se ka kalo dépense a bɛ caman ta la ye a bɛ caman ta la ye an t'a dɔn ɲinɛta in bɛna laban cogo o cogo a ye sabali a ka segin a kɔ a ye sabali a ka segin a kɔ a bɛn a ka ko bɛn a yɛrɛ ma a ka yɛrɛ dɔnbaliya dabila a ka yɛrɛ dɔnbaliya dabila donc ni n bɔra yen n bɛna Kawuji min ka bilali n'a ka taliko la ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn de walahi ko Kawuji min b'a fɛ ka fanga dafiri dɛ Kawuji min b'a fɛ ka Sogali gɛn dɛ Kawuji min b'a fɛ ka dɔ ta bɛ fɛ ka bɔ tan aw de bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ aw de bɛ ɲɔgɔn dɔn aw de y'a dugutilama-fɛ réunion kɛ aw de y'a nkalonjugutigɛw kɛ k'a da IBK la k'a ka fanga fili donc aw y'o kɛ cogo min na n'aw ye Kawuji min y'o ɲɔgɔnna la wajibi aw tɛ se ka da Kawuji min na dɛ voilà nin de la a bɛ fɔ ko coup d'état man ɲi parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'u ye coup d'état kɛ u tɛ da ɲɔgɔn na fo ka diɲɛ wuli ko parce que u y'a kɛ cogo min na u b'o dɔn aw tɛ se ka da Kawuji min na abada wa ni Kawuji min y'a sɔrɔ a b'a dafiri dɛ n b'o kɔni fɔ a ye parce que Kawuji min bɛ tiɲɛ de fɔ ka sɔrɔ ka nkalon b'a jukɔrɔ a bɛna tiɲɛni kɛ ni tiɲɛ ye Kawuji min b'a ka tiɲɛni kɛ ni tiɲɛ de il est très très intelligent a b'a ka tiɲɛni kɛ ni tiɲɛ de mais Kawuji min ka bila ka tila ka segin ka na CNT kɔnɔ tuguni kabako ye walahi a fɔra ko ni maa ye kaso kɛ k'i ka ko casier judiciaire t'i la bilen donc ni casier judiciaire t'i mɔgɔ min na o tigi bɛ taa CNT kɔnɔ il y a pas de problème Mali don tout est possible k'a fɔ tout est possible voilà mun ye non Ala Mali ko vraiment a kɛra baara y'an bolo walahi a kɛra baara y'an bolo fɛn o fɛn b'u da ko ka dɔ fara transition kan fɛn o fɛn b'u da ko ka dɔ fara transition kan i t'a mɛn an bɛna fɛn kɛlɛ nin ka ban nin waati in na comment dirais-je i t'a mun da k'an bɛna insécurité kɛlɛ ka ban nin waati in na plan foyi tigɛlen tɛ min bɛ se ka jamana bɔ ni problème na dɔ fara transition kan dɛ dɔ fara transition kan dɔ fara transition kan n ko transition bɛ diɲɛ kɔnɔ de i b'a fɔ ko ni wulu donna misiri kɔnɔ aw t'a dɔn transition ma ka go aw t'a dɔn transition ma ka go donc aw ka intérêt ninnu kama dɔrɔn ka jamana bila transition na fo ka taa diɲɛ kɛ min ye nin y'a ye an ma taa yɔrɔ si fɔlɔ mɔgɔw bɛ na kule la a b'a hasarder o la ko ka dɔ fara transition kan n'a ye dɔ fara a kan walahi n'u ma taa a déloger a k'a fɔ ma tu kuluba a bɛɛ ni Ala cɛ n'i yɛrɛ sera nin na dɔ fara a kan dɔ fara a kan dɔ kana fara a kan dɔ fara a kan dɔ kana fara a kan n'i ye maa fila kɛlɛtɔ ye 20 nɔfɛ 15 ko tɛ dɔ ye sinon a ser'o la a ma se o la o a y'a kɛ mauvaise volonté ye k'a sulusa la ka c'est-à-dire ka a ye nin ko in créer ka ban ma daminɛ poste de vice-président depuis Badaw taara an ma poste de vice-président wɛrɛ ma sigi bilen ça veut dire que tout était planifié donc maliyɛnw bɛ se ka da aw la cogo di maliyɛnw tɛ se ka da aw la aw ma danaya baara kɛ maliyɛnw tɛ se ka da aw la maliyɛnw tɛ se ka da aw la fo ka diɲɛ wuli an tɛ da la walahi an tɛ da la mais an ni communauté internationale b'a bɔ ɲɔgɔn na n'a ko k'a ti taa ko fanga de ka d'a ye vous êtes des jeunes 40 ans 35 ans vous avez l'avenir devant vous yan'a ka taa ni ATT ma exemple di aw ɲɛna ATT ma exemple di aw ɲɛna mais pour que ATT ni bila ka taa ka parti politique créer ka segin ka na pour que vous voulez profiter de l'occasion pour vous accrocher au pouvoir c'est pas bon peuple a tɛ se k'a fɔ diɲɛ kɔni kɔnɔ ko Mali peuple ka hɛrɛ nɔfɛtɔ ko don non jamais Mali peuple ka hɛrɛ nɔfɛtɔ ko tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali peuple ka hɛrɛ nɔfɛtɔ ko tɛ aw ye mun kɛ foyi
foyi comment dirais-je comment dirais-je, ces jeunes de la honte pour le Mali bu t'u jɔ kuma ba fɔlɔ dɔrɔn France y'a don ta dɔrɔn France y'a bɔ ta dɔrɔn France y'a don ta. Vous fuyez les problèmes du Mali, vous fuyez les problèmes du Mali. France tɛ Mali problème ye. Kama nin yɔrɔ in na n ka foli belebele bɛ Kama millionnaire ma. Kama ye tiɲɛ de fɔ aw ye. C'est un problème diplomatique, c'est un problème diplomatique. Wa o de bɛ se ka Mali ni France ka problème ye, c'est un problème diplomatique. Voilà, a bɛ dilan o dilancogo de la. A tɛ dilan n'aw ka siraba kan wo ci ye ko a b'a la France a donna ta France. O t'a ka problème ye. A ka problème ye a ka jamana ka stabilité de. Comment Nyono peut être débarrassé des terroristes? Mun bɛ taa ka t'u ka des centaines de tonnes de riz par jour ka taa jeni. O de y'a ka problème ye. Mun y'a ka problème ye, la cherté de la vie, o de y'a ka problème ye. Depuis Ala ka d'a ma kɛlɛ kɛ Maliko la, an ma Maliko kɛlɛ kɛ. A b'a ka intérêt ko kɛlɛ ni a ka namiya kɛlɛ de la. An ma deli ka kɛlɛ kɛ Maliko kɛlɛ la. Kɛlɛ o kɛlɛ n'o bɛ maliyɛnw intéressé ka maliyɛnw ni lafiya. An ma deli k'o kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ. C'est pas la première fois. O de kosɔn a bɛ fɛ k'a fɔ k'a bɛ maliyɛnw ɲinɛ u ka problème kɔ. Nous on s'en fout de la France. Minnu ye comment dirais-je, minnu ye a contrat juguw signé u ni France cɛ, minnu y'a accord juguw signé u ni France cɛ, u y'a don u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min, u b'a bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ten diplomatiquement. Mais min ye anw ka problème ye, o ye comment nous peuvent être libérés des terroristes. Comment la cherté de la vie, les élections bɛna kɛ cogo di ka na un gouvernement légitime k'o di anw ma. Aw dɛsɛra yɔrɔ min, l'état est une continuité, o tigi k'a tɔ dafa. Sogɛli bɛ yen o sogɛli tɛ yen o, anw maliyɛnw tɛna jɛ n'a ye tuguni. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛna ka na bila sogɛli ko k'o bɛna fɔ k'a bi frein comment dirais-je, k'a tigi bɛna ka na fɛn ka justice ka baara ka freiner. Cɛ o cɛ n'i ko k'i b'i sen don justice ka baara la, ka zon minɛ ni bali, an bɛ t'i ka so ci. Sogɛli bɛ yen o sogɛli tɛ yen o, o bɛ continuer. Assimi bɛ yen o Assimi tɛ yen o, l'état est une continuité. La libération du Mali, Assimi ye sɔrɔdasi ye o, Assimi ye président ye o, Assimi ye vice-président ye o, c'est son devoir de militaire, il doit le faire. Donc ne ɲɛ t'a aw la k'aw bɛna a bala fanga la cogo min na ko a bɛ se ka nin don jɔnni hakili fɛ, jɔnni aw bɛ se ka nin don jɔnni, c'est-à-dire aw ka nin prolongation de la transition France tɛ se ka défend cogo min na dɛ, aw fɛnɛ défense ko tɛ aw la dɛ. Aw ni France bɛɛ ye kɔkɔlen jɛgɛ ye devant le peuple malien. Walayi France ma se ka fɛn kɛ, aw yɛrɛ ma se ka fɛn kɛ. Donc aw tɛ se k'a fɔ k'an bɛ aw to, aw ko France tɛ to a cogo France ma fɛn kɛ, aw fɛnɛ tɛ se ka to maliyɛnw kunna parce que a fɛnɛ ma putere kɛ papa k'a ma kɛ. Voilà problème min bɛ anw da la n'o ye fɛn mɔgɔw minɛni min bɛna kɛ o tɛ aw ka sira ye o. Ça c'est une demande de la communauté internationale k'u bɛ dɛmɛ minnu kɛ k'a donna yɔrɔ min na ko k'a bɔ. C'est une demande de la communauté internationale. K'a donna yɔrɔ min na ko ka wari donna yɔrɔ min na ko ka wari bɔ. Sinon k'a fɔ ko aw de bɛna ko an b'o ta k'o attribuer a la, an t'a attribuer a la. Donc min don a ye élection kɛ a ka taa. Qu'on ait un gouvernement légitime pour que an bɛ se ka taa ka bɔ nin yɔrɔ in na. O tɛmɛnen kɔ n bɛ min fɔ ka da o kan, ne yɛrɛ ka belebele Cheikh Modibo Jara, awɔ Mali bi yɔrɔ min na bi, cɛ o cɛ bɛ se k'a ɲɛnabɔ Cheikh Modibo Jara de. Cɛ o cɛ bɛ se ka nin ko ninnu ɲɛnabɔ. An ka problème avec la France c'est Cheikh Modibo Jara. La stabilité du pays c'est Cheikh Modibo Jara. Ni ɲɛ tɛ cɛ si la Mali kɔnɔ min bɛ se ka nin ko fɛsɛfɛsɛ k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na, a dɔnniya bɛ cɛ kelen min na o Cheikh Modibo Jara ye. A diyara ye a ma diya ye o, a bɛ Cheikh ta n'a ma Cheikh ta. Maliyɛnw n b'a bila yan, n bɛ baarakɛyɔrɔ la, mɔgɔ bɛ min na n b'a bɛɛ lajɛlen fo, tanba tɛ n bolo bi, donc salam aleykum.